San Marcos. Unya ibalik si Jesus pagkabuk sa lanaw o dito may nakupanon sa katawhan na mialigong kaniya. Umiabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni Antong Dapita na tinanggap Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan o nagpakiluoy pagkayo nga natingon. Ang akong gamay anak na babae na sakit o naglisod na at dumaing taon siya o kikapa aron mamaayo. O miguyog si Jesus kaniya, daghan kaayo mga tao iuban kaniya o tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo na miabot ikan sa balay ni Jairo o miingon kaniya, patay na ang imong anak. Kung sa anong imo pamang sabukon ang nagtutudlo, walang tagda ni Jesus ang ilang isulti kaniya. Giingnan Ginoo niya si Jairo, ayaw ka hadlo, salig lang. Unya wala siya labing gitugutan sa pagpuyo kaniya, gawas lang kang Pedro o sa magsuod na si Santiago o si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang karulian o nabati niya ang pusok na pinilakay o pagpinatay. Midayon siya sa balay o miningol kanila, ngano bang nagkarulian o nagpilakman kamo? Walang namatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, ipagulak ni Jesus ang mga tao tungod kay naggalbugal man sila kaniya. O kidala niya ang amahan o inahan sa kwarto sa bata o ang tulo niya na tinunan nanto sa kwarto na bigdaan sa bata. O iya gigugtan ang kamot sa bata o giingnan, talita kumi na sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata na nagpaglingon o napulog duha ka tuig, di bangon o milakaw. O milabihan kayo nila kahimulog sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. O siya mingon, pakan ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.